Israel, gipasipad-an nila ang mga adlong igpapahulay. At sabdan nyo, hallelujah. O tungod ni ana, ang kasilag sa Dios miabot kanila. Busa, unsa may gingon sa Roma, gipangutol sila. Unsa man ang Israel, mauna sila ang people chosen. Mauna sila ang katawhan sa Dios. O kanang mga tawhana, nga mga katawhan sa Dios, mauna siya ang gisaaran o kaluwasan. Sa ato pa, wa tatay labot aning kaluwasan karon. Pero tungod sa sala sa mga Hudiyo, gikat-off ang panalangin diha kanila o gihatag nganhi sa mga hintil. Unsa may ilhanan nga ang Dios pabor na sa mga hintil? Unsa ilhanan? Wa sabti aron mahibalo mo. Ang ilhanan, Ephesians chapter 1 verse 13, naghisgot siya diha nga kini nga atong pagtuo karon, ingon siya, og mausap kini ang midangat kanimo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iyana. Kapati mo wa? Amen. Sa ato pagkiling Holy Spirit sa panahon sa Old Testament, dito ni mag-uban nila. Number 1, dito ni kang Moses. Mauni naggiya kang Moses. Samtang sila gikuha gikan sa ito, unya niabot sila sa dagat, wala na choice ang mga Israelita nitong panahon na, og nagmahay sila nga gikuha sila ni Moses. Pero mingon si Moses, maghilom kamo. Atong tanaw unsaon ta pagluwas sa atong Dios. Og niadtong panahona miingon ang Dios, ituyod ang imong sungkod. Pagtuyod sa sungkod, ang imposible na ang imposible na himong posible. Nabuak ang dagat og mao'y nahimong agianan nila pag-ikyas gikan sa mga ito. Ano? Grabe. Sa panahon nila kaniadto, grabe ang mga milagro nga miabot sa ilang kinabuhi. Og sa atong kapanahunan karon, ang milagro nga nahitabo sa ilang kinabuhi, posible nga mahitabo sa atong kapanahunan karon tungod kay ang blessing ni ana sa ato. Ang Dios sa langit ni ana makig-uban sa ato. Amen. John chapter 4 verse 24, ang Dios Espiritu, og ang magsimba kaniya kinala magsimba sa Espiritu kamatuoran. Hallelujah. O tungod diyan ang mga igsoon ko sa Dios. Hallelujah. Sa atong kinabuhi, ingon nga niya natas sa grupo, sa pundok, sa kaluwasan mga igsoon ko sa Dios. Nagingon diha ang kasulatan, Ephesians chapter 4 verse 30, ayaw pasuba ang Espiritu sa Dios. Nganong masubo ang Espiritu sa Dios? Tungod sa atong status sa pagpangalagad. Nga usahay gisabuta sa Dios ang iyang kaluoy miabot sa ato, pero usahay ang atong pagpangalagad on and off, dili siya stable nga mutindog sa iyang pagpangalagad. Usahay masindulan ta gamay kay bato, murag maislide na ta, no? Usahay maligas na ta gamay lapo, mayanggap na ta. Sa atong pagpangalagad, ginagmay kayo ang sindol, usahay maluya na ta, di na ta ganahan mo simba. Naibalo ba mo unsa ng simba? Ang simba, mauna siya ang presentation sa imong body, sa imong kaugalingon, pagpakita nga ikaw anak sa Dios. Kaya ang simba relasyon na sa tao sa Dios. Kung dili na nimo siya himuon, ang mahitabo, nakalimot ka na ikaw anak sa Dios. Hallelujah. Mauna siya ang mahitabo sa atong kinabuhi. Busa sa atong pagpangalagad mga igsoon, hallelujah, ingon si Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 15 verse 58, barog kamong ligon ug dili matarong. Ngano man, dako tag advantage karon sa mga Hudiyo, pero dili pwedeng manghambog ta. Dako tag advantage nga naman kang Holy Spirit wala na sa ila, di ana sa ato. Kung nakabantay mo nga nung na'y propesya, nga nung na'y pinadayag dinhi sa atong kapanahunan,
Sa ilang kapanahonan kaniadto gitawag to siya biblical prophet ang magpadayag. Pero sa ato karon giptical prophet nga sagasa ta ginapakita nga ang Dios mahimong makigsulti bisan kinsang baba nga mo iyang pilion sa pagpakigsulti nato pinaagis sa propesya. Munang giingon diha sa pagsimba sa 1 Corinthians, naghisgot siya na diha sa pagsimba gikinahanglan din niya siya sa pagsimba. Naana sa ato karon. Ingon siya kung magtigom kamo. Ingon siya. 26. 1 Corinthians chapter 14 verse 26. Ang ipasabot ko mga igsoon, mao nga nigtigom ninyo ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magwali, ug ang uban magsultig lahi na pinulungan. Di ba kalihukan sa Holy Spirit? Ang lahi na pinulungan. Hallelujah. Onya, ang uban pagayod maghubad sa kaulugan nini.